welcome back to my channel Toxic Biker. So आज हांव आयला आयरिश विलेज. सो हांगा तुमकां दाखयता एक काल आमी आयिल्ले म्हणून हांगा एक्चुअली हांगा आसा एक क्रिसमस ट्री. सो क्रिसमस ट्री पळोवंक आयल्यात आमी म्हज्या फाटल्यान पळया. हा तुमकां समागम दाखयता व्हिडिओर. सो ही व्हिडिओ मस्त तो शॉर्ट आसतली. जस्ट हांव तुमकां प्लेस दाखयतात. कोणाक येवंक म्हणून आसलें तर कितले केन्ना एंड जाता जानेवारी 1 म्हणसर आसता ए क्रिसमस ट्री मागीर काडटात न्ही. सो तुमकां येवंक जाल्यार येवेत. टिकेट प्रकार येना आनी तशेंच हांगा नायना मागीर पब बी आसतले. सो तुमकां हांव दाखयता म्हळें पळया कितल्यो सुविधा आसा म्हणून. आमी खंयच्यान उबी रावल्यात ए ब्रिज ए ये वीडियो मुझे टारगेट जाऊन आसा 5K. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब येऊ कितना सो प्लीज सपोर्ट करात म्हाका आनी इल्ले मुझे चॅनल वयर येवचे बरी. तुमकां आनी की मस्त प्लेस दाखयता. फुल UAE दाखयता आमकां इल्ले एक प्लेसाक वचून तशें म्हज्या चॅनलाक नवे जाल्यार सब्सक्राइब करात उडासन. सो म्हज्या फाटल्यान पळयत हें आसचें आयरिश विलेजान तुका सांगलेलें. तशेंच एक्झॅक्टली प्लेस खंय म्हळ्यार हें दुबयांत आसचें. दुबयांत खंय म्हणून म्हाका वचना ना प्लेसाचें नांव. आयरिश विलेज गेल्यार तुमकां मेळटालें. सो तुमी 31 जाना भितर येया कित्याक म्हळ्यार तुमकां इतल्यो सुबेज एक क्रिसमस ट्री पळोवंक मेळटा इतली व्हडली. सो ही व्हिडिओ हांगाच एंड करनासा. एक शॉर्ट व्हिडिओ जस्ट तुमकां दाखोवंक जाय आसलें आयरिश विलेज कशें आसा म्हणून. मेळया नेक्स्ट व्लॉगर. बाय बाय. सायनिंग ऑफ टॉक्सिक बायकर. Signing off, Toxic Biker.